हास्ते विधानसभानि केबेंनाय बदलनि अजामा मानिक सरकारनि बिहेक पञ्चायत बटाचार्यनि साखामनि कक्तमा नाहारना बागै थांखा हास्तेनि गोजाम मन्त्री अग्रा एबा राज्यसभानि एमपी बिप्लब कुमार देव जासाला हास्तेव किफिलमानि यागुलो डाइरेक्ट मानिक सरकारनि तंथाय नगो थांखाबो आरो थांगै केबेंनाय बदलनि अजामा मानिक सरकारनि बिहेक पञ्चायत बटाचार्य बाय कगलाम सालायखा तैबिनि साखामनि कक्तमा नाहारखा गोजाम मन्त्री अग्रा दाक्तिनो हामनानि बागैबो सुरिखाबो এখানে এসে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওনার যে পত্নী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এবং খুব গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল রিক্সা থেকে গাড়ি ধাক্কা মেরেছিল আর ওনার কৌশল জানার জন্য এসেছি 8টা স্টিচ তো রেখেছি জিবি হসপিটালেই চিকিৎসাধীন ছিলেন এখন আছেন এখনও স্টিচ রিমুভ করেনি আমি এটাই প্রার্থনা করব উপরওয়ালার কাছে খুব তাড়াতাড়ি উনি সুস্থ হয়ে যান আগের মতো যেভাবে উনি সমাজের জন্য কাজ করেন তন মন ধন দিয়ে তো সেভাবে উনি কাজ করতে পারেন আর সুস্থ থাকুক উনি ভালো থাকুক সেটাই আমি কামনা করি थांनाय जासालनि सारिगो कायसा लाहार पार्टीमंगो बेलायनो सागदेराखा पञ्चायत बटाचार्य पार्टीमंगनि कक्तमा मानै लगे लगेनो दिल्लीनि सिमी केबेंनाय बदलनि अजामा मानिक सरकार बाय फोन बाय कगलाम सालायखाबो तै साखामनि कक्तमा नाहारखा बिप्लब कुमार देव विन्टार सिजन चलिमानि बागै आसुक साल दिल्लीव तंगमानिबो जासाला हास्तेव फाइमानि यागुलो डाइरेक्ट मानिक सरकारनि नगो मालायना बागै थांखाबो ब्युरो रिपोर्ट कक्खरा।